ये रेडी है आपका इधर रेडी डाल के क्या फायदा है? मेरा लोगों को वो प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ लोगों को वो प्रॉब्लम है, मैं इधर डाल के क्या फायदा? मुझे वहाँ से इधर पूरा कनेक्ट ये लोग को जाने के लिए ये क्या किया, इधर बुड्ढा लोग जाता है, सब लोग जाता है, इधर जाने को मिलता है क्या? देखो पहला आगे दोनों सर मार्च तेवढी नाही होता आणि जाणते लोक मेन प्रॉब्लेम आमचे सिनियर सिटीजन तुम्ही एकमेकांच्या लोटतले आम्ही हायवेचें काम चालू आसा आणि जायते आमचे जे रेजिडेंट MS कॉलेजीकडचे आमचे रेजिडेंट आसात तांची जायती लोकांक प्रॉब्लम येता जावं उदकाची जावं लायटीचे बाकीचे आमचे जे गॅस पायपलायन लागून जायते आमकां हांगासर लोकांनी प्रॉब्लम येताली आनी लोकांक फेस करपाक पडटा केन्नाय उदक ना आसता गॅस मेळना हाचे हाका लागून लोकांक बरो प्रॉब्लम जाता आनी वेयूचे मातशे प्रॉब्लम गोंय हांगा चलोन वचून सारकें तितलें मेळोंक ना म्हणून आमची हांगा आयज इन्स्पेक्शन येयलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा आनी तांकां हांवें सांगलां सगळ्यांक कितें जर काम करता कन्सर्न डिपार्टमेंटा आपोवन हांगा डिजींग करपाक जाय नाजाल्यार ते एक पायप फोडटा गॅस फोडटा हे सगळे प्रॉब्लम जायत आसा आनी लोकांक प्रॉब्लम जाता फेस लोकांक करचो पडटा तेका लागून हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां सगळे आमचे ऑफिसरांकूय सांगलां तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते डिजींग करता ते ऑन द स्पॉट तांकां तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून आनी हांवें ताका सांगलां हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव ताका रिक्वेस्ट करता प्लीज जे आमचें जें काम आसा तें हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हणून सांगलां आनी तें करून दितलें म्हाका दिसता कित्याक हांव जाणा फेस करप पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतलो जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेंस काडचें पडटा आनी हांव मागता आमच्या लोकां थंय इल्लोसो पासेंस काडा 1 म्हयन्या भितर ते कितें ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां पायपलायनी लागून पायपलायन हायडीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय अशी जायती प्रॉब्लम आयिल्ली आसा तो फेसूय तांकां करचो पडटा पूण हांवें तें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट डिजींग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय ताबडतोब वयर सकयल जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय तुमचो मेंटेनन्स करना लोकांक प्रॉब्लम जाता न्हू हें जावपाक जायना हांव जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक वावुरता आनी आमी लोकांक बरे भाशेन हें आमचें जें फ्युचर कितें आसा तें बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरी वे मेळची म्हणून हें आमचें काम चालू आसा इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भाशेन हेल्थ आमचो कुर्पवाडा डॉक्टरान ऑलरेडी तांकां सिवरेजचे कोणें सुटल तांकां नोटीस ऑलरेडी काडलेली आसा हें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आनीक अशें लास्ट टायमूय तेंच्यांनी काडलेलें आतां 2022 आसा हें चालू आसलें पूण तेन्नाय तें डिस्कनेक्ट करताले तें आनी मागीर परत ताका रिकनेक्ट करताले आतांय सेम ताका नोटीस काडला म्हाका दिसता हांव नको कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक पावला वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावला हो कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेणी नोटीस काडला पूण ताका पावला जाय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका तो नोटीस मेळला पूण तांकां हें हांव सकाळीं कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांव फोन केला विचारलें तुमकां कितें नोटीस पावला पूण तेणें म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणून ही आतां सकाळची फोन केला ताका आतां हेजेर कितें एक्शन जातलें हें आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक ऑलरेडी हेल्थ डॉक्टरान सांगलेलें आपण विदीन 7 days आपूण तें क्लियर करता म्हणून पण आतां कितें करता तें आमकां पळोवचें पडटलें आतां तो रिकनेक्शना मागीर कितें करता तें म्हाकाय खबर ना कितें लास्ट टायम सेम जाल्लें आसा आनी म्हाका डावट आसा कनेक्शन दिलें जाल्यार देखून तें उदक परतें सिवरेजी येतलीच कित्याक हें कंप्लिटली बंद जावपाक जाय आनी सपोज आतां एक कडेन डिस्कनेक्ट जातलें 5 जाणां बाकीचे आहा तेचें कितें जातलें तेवूय कडेन सोडटले तांकांय परत मागीर डिस्कनेक्शन वचपाक जाय कोण सोडटा तेकाय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कित्याक हेंचेर 5 जाणांचेर केलें म्हणून न्हू बाकीचे येतले तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय आनी हे डॉक्टरान इन्स्टिट्यूट घेवन तेंचेय नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमकां रस्त्यार सिवरेज येवपाक नाका लोकांक प्रॉब्लम जावपाक नाका तुमचो वॉच आसतलो आमचो वॉच आसतलो आनी हे वॉच आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान हें पळोवपाक जाय ही ड्युटी डिपार्टमेंटाची आनी पंचायताची ही तुमी इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट तुमी हेल्थाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वो दिवपाक जाय आता हे सगळी पडून गायल न्हू हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपाक जाय आसली ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना 1 म्हयनो जालो बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना हां बाबा कशें करपाची ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही अरे कांयच करूं ना पायपलायन तशी दवरला आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सफर जाता लोक बँकान वचूंक मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचूंक मेळना
हां आमी हिंगा आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करता आसले कळ्ळें तुका हिंगा तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला तूं बाबा येवन हिंगा कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल ना जाल्यार आमी हिंगा रोड कंप्लीट त्रास कितले जाता तुमकां त्रास भरपूर येवपा वचपा त्रास जाता बशी हिंगा सारकी हें करनाय ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग त्या बस स्टॉपार रावनाय लोकांक हिंग सोडटाय त्यो जाणटे बायलो हेवटेन वचपा जायना ह्या वाटेन हां लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता स्टुडंटांक त्रास जाता पायपलायन फोडीत म्हणटा पायपलायन फोडीत आसाय पायपलायन फोडटाय गॅस पायपलायन फोडटाय आं तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा तें बेगीन केलें लपडी केले शिवाय चालू करनाय तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाक आमी हें जर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन घेयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आख्खो लोक येवन बंद करतले कोण कितें करता तें तुमकां पडून गेलें ना आमकां कांय पडून गेलें आमचें काम करून दिवपा जाय ही लायन ज्वारीन जाता तितली बेगीन हें करूंक जाय शिफ्टिंग करून आमकां काम करून दिवपा जाय कळ्ळें आतां आमगे MLA कितें आसता हेजे फूट पळोवन घेतलो तेगे फुल्ल जबाबदारी ते कितें आमी ताका निवडून दिलो आसता चलो हॉलीडेज स्कूल हॉलीडेज तब से हम लोग प्लान किया था 1 महीने में काम खत्म करने के लिए लेकिन इसके अंदर नियरली 7 वाटर सप्लाई पाइपलाइन आ गया था डिपार्टमेंट किसको ही मालूम नहीं किधर से कौन सी लाइन किधर से किया है फाइनली लास्ट सैटरडे संडे शेड डाउन लेके पूरा लाइन सब टेम्परेरी हमने शिफ्ट कर दिया है इससे भी LC डिपार्टमेंट का भी केबल्स पूरा सब निकाला अभी बाहर एक्सपोज करके और ओवरहेड लाइन भी शिफ्ट हो गया ऑलरेडी अभी बचा है अभी जुआरी लाइन आधा लाइन थोड़ा बचा है जुआरी वाला भी 15 दिन में करके देंगे पूरा उसके अंदर उसके बाद एक 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर सकता है प्लान बनाया आपने पाइपलाइन कैसा शिफ्ट करेगा कौन सा जगह पे करेगा क्या नहीं अभी टेम्परेरी डाला अभी पूरा लाइन स्लो चला जाने वाला है अभी जगलर था 7 लाइन्स अभी हम निकाल के सबको निकाल के अभी 2 ही लाइन कर दिया 300 है 150 है कौन सा पाइपलाइन शिफ्ट करना बाकी है अभी 2 ही है 300 150 पहले था 100 था 150 का 4 लाइन था अभी सब डिस्कट किया पूरा लाइन अभी संडे शाम से ऑलरेडी पानी सब चालू हो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर ये काम खत्म हो गया जाएगा खत्म हो जाएगा हमको जो प्रॉब्लम्स है ये यूटिलिटी का है तो मेन जुआरी लाइन है जो अभी 15 दिन में अगर कंप्लीट हो जाए तो हम 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे दैट इज द करंट सिनेरियो basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this our petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. So it has to be laid in a particular profile. Okay, that we are not getting this profile. We were told initially to lay it towards the bakery, but thereafter they said there is no space because there is some shops and other establishments are there. So then finally we compromised. We said we will come it to the drain. Now to come to alongside the drain at NH at this MES junction, we were almost at about 3 meters level. So they need to bring the rock to the ground level. So now they are completing. They said they will complete the rock breaking to the ground level by this week. After that, we will have to make a trench to put our pipeline below the ground because otherwise it is not possible. So another 15-20 days our work should be done. तुम्ही पळयतात GNH.